গতিকে now I'm telling you, I'm not just playing to the galleries, my dear friends, কারণ এইটো আমি নষ্ট কৰিবই লাগিব। এই যেটো এটা নেপোটিজম বদমাছি চলি আছে তথাকথিত পৰম্পৰাৰ নামত ব্ৰেক কি তোমাৰ এম্বিশন টু কি? I just want to do a job. I don't have any but So I'll do PhD after my completing my masters in political science. And I expectations from the society, from the community, and from the families. By and large, we were it. my name is Janvi Bora. Yeah, Janvi, please I'm share from political science department. আমাৰ দুবছৰীয়া স্নাতকোত্তৰ যিটো দীক্ষাৰম্ভ বুলি কোৱা হয় ইণ্ডাকশ্যন প্ৰগ্ৰেম আৰম্ভ হ'ল। তাত আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনুপ্ৰেৰণামূলকভাৱে দুআষাৰ ক'বলৈ আমি আমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ সুজয়লাল থাউচেন ডাঙৰীয়া, তেখেত CRPF BSFকে ধৰি কেইবাটাও পুলিচ সংগঠনৰ তেখেত মুৰব্বী আছিলে, আৰু লগতে আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ লয়া আগৰৱালা বাইদেউ, তেখেত ষ্টুডেণ্ট কাউন্সিলৰ। আৰু মই ভাবোঁ তেখেতলোকৰ অনুপ্ৰেৰণামূলক যিটো জীৱনৰ তেখেতলোকৰ গাথা, এইবিলাক ল'ৰা ছোৱালীক যথেষ্ট অনুপ্ৰেৰণা আগবঢ়াইছে বুলি মই ভাবোঁ। আৰু লগতে ৰেগিঙৰ সম্পৰ্কত তেওঁলোক যাতে সচেতন হয় তাৰ কাৰণেও মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আহ্বান জনাওঁ। ये इंडक्शन प्रोग्राम था ऑर्गेनाइज बाय गॉड यूनिवर्सिटी फॉर फर्स्ट सेमेस्टर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था स्टूडेंट्स के जो नए जनरेशन के स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करना, और हमारा जो एक्सपीरियंस है उसको हमने शेयर किया। उनको ये बताया कि आज का जो युग है जहाँ टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, इसमें भविष्य में नौकरी कैसे पाया जा सकता है, क्या क्या उपाय हो सकते हैं, किस चीज़ों को उनको कंसंट्रेट करना चाहिए, कितने फोकस होना चाहिए, जो डिस्ट्रैक्शंस होता है सोशल मीडिया के या उनके जो प्रेजेंस रहता है सोशल मीडिया में, उससे कैसे दूर रहे कि अपने काम पर कैसे ध्यान देना है, एंड प्लस मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को कैसे हम लोग को टेक केयर करना है, उन चीज़ों पे बताया। अच्छा एक इंटरेक्शन हुआ है। গতিকে now I'm telling you, I'm not just playing to the galleries, my dear friends, কারণ এইটো আমি নষ্ট কৰিবই লাগিব। এই যেটো এটা নেপোটিজম বদমাছি চলি আছে তথাকথিত পৰম্পৰাৰ নামত ব্ৰেক কি তোমাৰ এম্বিশন টু কি? I just want to do a job. I don't have any but so I'll do PhD after my completing my masters in political science. And I expectations from the society, from the community, and from the families. By and large, we were it. my name is Janvi Bora. Yeah, Janvi, please I'm share from political science department. আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।